رتب وردها ونظم أورادها، ورد اللازم والوظيفة والهيللة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه نعمة أنه أول خصنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وثاني شيء خصنا بالشيخ سيدي أحمد تيجاني الذي هو وسيلتنا وقائدنا وقرة عيننا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثاني شيء أن من شروط الطريقة التيجانية هي محبة الإخوان فيما بينهم، وهي التعاون فيما بينهم، والاعتقاد في شيخهم، والاجتماع على ذكر الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والطريقة التيجانية هي الحبل الذي يربطنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالورد بالاستغفار أو بالصلاة على النبي فكلهم أوصانا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: أكثر من الصلاة علي فإنها معروضة علي يوم القيامة. وكلها موجودة في الطريقة التيجانية: الاستغفار، الصلاة على النبي، التكبير، يعني كل شيء أمر به الله عز وجل موجود في الطريقة التيجانية. وأوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيخ سيدي أحمد تيجاني بأن يقول لأحبابه: لا يؤذي بعضهم بعضا. يعني كيف لا يؤذي بعضهم بعضا؟ بالفتنة أو بكلام غير ذلك. فهذه الحضرة الشريفة في الوظيفة أو في الهيللة، فرسول الله صلى الله عليه وسلم والشيخ سيدي أحمد تيجاني يكون حاضر، والمسلمين والتيجانيين خاصة لما يؤذوا بعضهم البعض فهم يؤذوا رسول الله. فأي حب هذا إذا كان أنت تعرف بأن بإيذائك لأخيك أو جارك أو صاحبك فأنت تؤذي رسول الله، فأنت في هنا ليس من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان رسول الله الذي بكى مشتاقا لرؤيتنا، فقالوا الصحابة: ماذا يبكيك يا رسول الله؟ فقال: اشتقت لإخواني. قال: أولسنا إخوانا؟ قال: أنتم أصحابي، إخواني يأتون بعدي ولم يروني فيؤمنون بي، يسمعون عني فقط. فهذه الأمة الذي ينتظرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأكثروا أكثروا أكثروا من الصلاة على النبي، فهي شفاعة وهي رحمة وهي دفع البلاء. الصلاة على النبي هي شفاء للقلوب. ويجب أن نحمد الله كل دقيقة لأنه فضلنا بالإسلام وخصنا برسول الله صلى الله عليه وسلم خير خلق الله. إذا كان سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام من كثرة جماله النساء قطعت أصابعه، فرسول الله صلى الله عليه وسلم ألهم من في الأرض والسماء، كلهم من في الأرض والسماء أصبح مبهورين بجمال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Beliau guru kita semua, salah satu cucu Syekh Sidi Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an. Beliau adalah Asy-Syarif Sidi Ali ibn Syarif Sidi Mahmud At-Tijani hafizahumullah wa matta'ana Allahu bi tuli hayatihim asy-syarifah wa amaddahum bis sihhati wal afiyati tammah. Hadirin wal hadirat, pertama-tama beliau membuka pembicaraannya dengan membaca basmalah dan bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau berterima kasih
kepada jenengan semua yang telah hadir, datang bareng-bareng, duduk bareng-bareng untuk membaca wadhifah bersama, untuk bersilaturahim bersama. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan kumpulnya kita pada hari ini, umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Permasalahan kita diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, beliau insyaallah akan berbicara tentang thariqah Tijani. Beliau mengatakan thariqah Tijani adalah thariqah nasikhah. Nasikhatun ala ghairiha. Thariqah yang menasakh thariqah-thariqah yang lain. Maksudnya apa? Semua masyayikh, semua guru, semua wali, semua syekh itu masyrabnya satu, sumbernya satu, yaitu dari Syekh Sidi Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Karena itu ikhwani hadirin wal hadirat rahimakumullah, thariqah Tijani. Thariqah Tijani isinya ada 3. Yang pertama, thariqah Tijani isinya ilmu. Yang kedua, adab atau akhlak. Yang ketiga, wirid. Nah, itu isinya thariqah Tijani. Ilmu, adab atau akhlak, ketiga wirid. Karena itu ada sebuah perkataan Asy-Syaikh Sidi Ahmad bin Muhammad At-Tijani, kita perlu bersyukur. Khatmuna Muhammadi, kata Syekh Ahmad Tijani, ini pangkat khotem yang dimiliki kita, kata Syekh Ahmad Tijani, yang dimiliki Syekh Ahmad Tijani itu khatmul Muhammadi, khotem pangkat yang paling tinggi. Tidak ada di atasnya pangkat itu. Pangkat paling tinggi, pangkat sangat istimewa. Thariqah Tijani semua wiridnya lazim pagi, lazim sore, wadhifah, hailalah. Semua wiridnya itu yang menentukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dibaca apa saja dari Rasulullah. Bacanya berapa, semuanya, tartibnya, semuanya itu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah langsung yang menata wirid thariqah Tijani. Nah, karena itu hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita semua syukur sama Allah. Kita semua terima kasih sama Allah, bersyukur sama Allah. Kita ini diberi jalan khusus, bisa mendekatkan diri kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lewat Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Syekh Sidi Ahmad At-Tijani itu adalah wasilah kita, perantara kita, mengantar kita untuk dekat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menerangkan termasuk syarat-syarat thariqah Tijani. Termasuk syarat-syarat thariqah Tijani, yang pertama mahabbatul ikhwan. Ikhwan satu dengan ikhwan yang lain, sesama fuqara Tijani harus rukun, harus saling mahabbah, harus saling cinta mencintai, harus bersatu. Ikhwan thariqah Tijani harus beriktikad yakin kepada Syekh Ahmad Tijani, harus punya iktikad. Kemudian dalam thariqah Tijani ada sebagian wirid-wirid yang berjamaah, wirid zawiyah, wadhifah, wirid zawiyah berjamaah, hailala berjamaah, al-ijtima' ala dzikir, berkumpul tujuannya untuk zikir bersama. Kita baca wadhifah berjamaah, baca hailala berjamaah. Nah, thariqah Tijani, kata beliau, thariqah Tijani itu seperti tali yang menghubungkan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu thariqah Tijani. Sampai pengen datang ke Rasulullah, sampai nggak tahu jalannya, pengen tutup, ya nopo, pakai tali, gecelan tali. Tali ini nyambungkan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jenengan lihat, kata beliau, sampai lihat wiridnya Tijani sini apa? Istighfar, sholawat, zikir la ilaha illallah, semua itu diperintah syariat.
Orang mukmin itu diperintah banyak-banyak istighfar. Orang muslim diperintah banyak-banyak sholawat. Kata Rasulullah, perbanyaklah sholawat kepadaku, karena sholawat itu bakal disetor kepada Rasulullah SAW. Orang mukmin diperintah banyak-banyak la ilaha illallah. Zikir paling afdol diperintah kita semua. Karena itu jenengan semua bisa tahu berarti Thariqah Tijaniyah bukan lain hanya menegaskan ajaran syariat, memperkuat ajaran syariat. Sampean nggak ikuti Tijaniyah bisa tiap hari baca istighfar 100, sholawat 100, la ilaha illallah 100. Abot. Dengan Tijaniyah sampean otomatis tiap hari lakoni. Kulluha minas, semua ajaran Thariqah Tijaniyah tidak ada yang keluar dari syariat. Semua ajaran Syekh Ahmad Tijani, semua ajaran Thariqah Tijaniyah adalah sesuatu yang mendukung syariat. Semuanya. Karena itu tadi balik ke syarat pertama, harus mahabbah di antara sesama ikhwan, kudu bersatu. Nggak boleh saling menyakiti. Rasulullah SAW pesan kepada Syekh Ahmad Tijani, ini murid-muridmu kasarannya ngoten, orang Tijani nggak boleh saling sakit menyakiti. Ikhwan sama ikhwan saling menyakiti itu sama dengan menyakiti Rasulullah SAW. Kudu bersatu. Ya, kenapa menyakiti? Menyakiti itu saling menfitnah, saling merendahkan, niku menyakiti. Ngomong elek, niku menyakiti, niku gak boleh. Tijani sama Tijani saling menyakiti itu sama dengan menyakiti Rasulullah SAW. Jenengan kita semua harus tahu, sampai ketika wadifah Rasulullah hadir, sampai wadifah berjamaah baca wadifah Rasulullah hadir, sampai baca helalah Rasulullah hadir. Bayangkan, kata beliau, Rasulullah itu hadir ketika baca wadifah, ketika helalah. Tapi gimana perasaan Rasulullah? Ternyata di antara orang yang duduk ini ada yang bermusuhan belum selesai. Gimana kira-kira? Sopan apa enggak kira-kira? Rasulullah itu semerap. Rasulullah itu tahu sekali. Ada di antara yang duduk ini ada yang bermusuhan. Gimana kira-kira? Sopan apa enggak? Padahal Rasulullah tahu. Nah, karena itu hadirin wal hadirat rahimakumullah, ini penting. Termasuk syaratnya Tijani itu harus saling mahabbah, harus saling cinta mencintai, tidak boleh saling sakit menyakiti. Suatu hari Rasulullah SAW nangis. Rasulullah nangis. Kata sahabat, ya Rasulullah, kenapa jenengan nangis? Kata Rasulullah, aku kangen ishtaqtu li ikhwani au kama qala. Aku kangen dengan saudara-saudaraku. Kata sahabat, ya Rasulullah, apakah kami bukan bukan saudara jenengan? Kata Rasulullah, oh, sing tak kangen iku orang-orang hidup setelah aku tapi beriman kepadaku. Tidak pernah melihat Rasulullah tapi iman sama Rasulullah. Seperti kita semua ini, enggak menangi Rasulullah, tapi jenengan iman sama Rasulullah. Oh, Rasulullah tuh kangen sampean dari dulu. Dari kita belum lahir Rasulullah sudah nangis karena kangen. Itu loh, orang belum pernah lihat, belum pernah ketemu, tapi iman kepada Rasulullah SAW. Nah, karena itu hadirin al hadirat rahimakumullah, tadi wirid Tijani itu ada istighfarnya, ada salawatnya, ada la ilaha illallah. Semuanya itu memperkuat perintah daripada syariat. Dengan semua kita semua ini, beliau mengatakan kalau bisa sampean perbanyak baca sholawat, sing akeh yang banyak baca sholawat. Karena hadirin rahimakumullah, sholawat itu syafaat, bisa nolong sampean bakal di hari kiamat, ditolong sama sholawat. Sholawat itu rahmat. Sholawat itu bisa menolak bala, menolak musibah-musibah, menolak bencana-bencana. Itu sholawat. Sampean perbanyak baca sholawat. Sholawat itu bisa ngobati hati. Hati ini kotor, yakni sifat mangkel, sifat dengki, sifat iri, kotor hati kita ini. Gimana ngobatinya? Sampaian banyak-banyak sholawat kepada Rasulullah SAW. Nah, karena itu hadirin al hadirat, kita mau syukur sama Allah.
Syukur sama Allah Subhanahu wa taala, kita diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala jadi orang muslim, diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala jadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umatnya manusia paling mulia, nabi paling mulia. Kita gara-gara Rasulullah jadi umat paling mulia. Dan juga alhamdulillah kita semua bisa kenal kepada seorang guru, yaitu Syekh Sidi Ahmad At-Tijani radhiyallahu an, yang bisa mendekatkan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jenengan sering dengar Sayyidina Yusuf alaihi salam, Nabiullah Yusuf alaihi salam ganteng nemen, gantengnya pol. Sebutkan ceritanya dalam Al-Quran, ada surat Yusuf. Orang-orang perempuan itu ada Nabi Yusuf, ngiris-ngiris keliru, jari ini sing diiris, ya kroso. Kenapa? Iku malaikat apa uang ibu, saking gantengnya. Itu Nabi Yusuf. Padahal kalau Nabi Yusuf dengan Nabi Muhammad, Nabi Muhammad lebih indah dari Nabi Yusuf. Nabi Muhammad itu indahnya Nabi Muhammad, gantengnya Nabi Muhammad, ini bisa menggoncangkan dunia dan seisinya. Karena itu kita semua syukur sama Allah Subhanahu wa taala, kita semua bisa tahu jalan untuk mendekatkan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat thariqahnya Syekh Sidi Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu. ومن شروط الطريقة التيجانية أولها وهو الاعتقاد بالشيخ سيدي أحمد التيجاني رضي الله تعالى عنه. ثاني شيء هو المحبة بين الإخوان. ثالث شيء هو الاتباع أي شيء أمر به الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. وثالث شيء هي الصلاة في وقتها أو الصلاة جماعة، لأن الصلاة جماعة فيها أجر عظيم، والوظيفة جماعة فيها أجر عظيم، فهذا كله من شروط الطريقة التيجانية. وسوف نتكلم على ضمانات التي ضمنها رسول الله صلى الله عليه وسلم للشيخ سيدي أحمد التيجاني رضي الله تعالى عنه. فأول شيء ضمن لي الله أكبر
بسم الله. والآن سوف نتكلم على ضمانات التي ضمنها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الشيخ سيدي أحمد تيجاني رضي الله تعالى عنه. وأول ما ضمن لفقرائه أنه قال: فقراؤك فقرائي وأحبابك أحبابي وتلاميذك تلاميذي. يعني مريدين أحباب الشيخ سيدي أحمد تيجاني هم أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفقراء الشيخ سيدي أحمد تيجاني هم فقراء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثاني شيء ضمن لهم أن يموتوا على الإيمان والإسلام. وثالث شيء أن لا يجدوا في قبرهم إلا ما يسرهم، وأن يخفف عليهم الله سكرات الموت، وأن يضللهم الله بعرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأن لا يسألهم الله على ما تقدم وما تأخر، ولا يحاسبهم الله على من ذنبهم ما تقدم وما تأخر. وكل هذه الضمانات ضمنها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الشيخ سيدي أحمد تيجاني. والحمد لله على هذه النعمة. وإن شاء الله نكون من الجماعة الذين من هذه الضمانات وينال من هذه الضمانات بجاه المصطفى يا أرحم الراحمين. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tadi beliau menyebutkan termasuk syarat-syarat thariqah Tijani adalah i'tiqad kepada Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Percaya, yakin kepada Syekh Sidi Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Kemudian mahabbah, tidak saling menyakiti, tidak saling sewot antara ikhwan satu dengan yang lain. Kemudian hadirin wal hadirat rahimakumullah, termasuk syaratnya thariqah Tijani adalah kita harus mengikuti perintah Allah, menjalankan semua perintah Allah, menjauhi semua larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga hadirin wal hadirat rahimakumullah, termasuk syaratnya thariqah Tijani adalah sholat tepat waktu. Perhatian sholat, jangan sampai sholat diundur-undur, telat, kodok, boten. Sholat tepat waktu, berjamaah kalau bisa. Jangan ada waktu longgar, lagi di rumah, lagi sehat, sampai berjamaah. Karena sholat berjamaah itu pahalanya besar sekali. Seperti wadifah berjamaah pahalanya besar sekali. Nah, hadirin wal hadirat rahimakumullah, niki syarat-syaratnya thariqah Tijani. Barang siapa yang masuk Tijani, ngelakoni syarat-syaratnya Tijani temen, Tijani dilakoni temen, dilakoni bener, nah, maka ada jaminan-jaminan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini menjamin kepada Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an, untuk murid-muridnya ada banyak jaminan. Nah, termasuk salah satunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Syekh Sidi Ahmad At-Tijani radhiyallahu an, fuqara'uka fuqara'i, ahbabuka ahbabi, talamidatuka talamidi. Kata Rasulullah, fuqara'mu fuqara'ku, muridmu muridku, ahbabmu orang-orang yang kamu cintai, konco-koncomu itu juga koncoku. Nah, karena itu hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita semua ini berguru, jadi muridnya Syekh Sidi Ahmad At-Tijani, sampean untung karena diakoni sebagai muridnya Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, muridmu muridku,
Masya Allah. Kemudian termasuk jaminan yang diberikan Rasulullah SAW untuk kita, muridnya Syekh Siti Ahmad At-Tijani, adalah dijamin mati dalam keadaan iman, mati dalam keadaan Islam. Nah, ini intinya orang itu amalane apik kaya apa, tapi naudzubillah mati ini suul khotimah ya napa? Celaka. Orang Tijani dijamin Rasulullah SAW mati dalam keadaan iman. Termasuk jaminan lagi adalah ikhwan Tijani ketika mati masuk dalam kubur. Normalnya orang masuk dalam kubur itu ada dua, ada nikmat kubur, ada azab kubur. Orang Tijani masuk kuburan tidak melihat sesuatu kecuali kebahagiaan. Nah, kuburan isine seneng, kabeh nyenengno, kabeh bahagia. Termasuk domanat yang diberikan kepada ikhwan thariqah Tijani ini ketika sakaratul maut, ketika waktu nazak, nyawa dicabut oleh malaikat, ini dientengkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mesti ini berat, mesti ini abot, mungkin loro, naudzubillah min dzalik. Tapi ikhwan Tijani boten, diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika sakaratul maut. Ketika di hari kiamat, orang-orang kepanasan, tiang-tiang keweden, kepanasan semua, bingung kabeh kepanasan, tapi orang Tijani diberi yuk-yukan, diberi payung oleh Allah Subhanahu wa taala boten kepanasan. Ketika mati ada pertanyaan dari malaikat, barang siapa sing saged jawab selamat, gak bisa jawab gak selamat celaka. Tapi orang Tijani lolos dari pertanyaan malaikat. Orang-orang sudah hari kiamat dibangkitkan semua, ada hisab. Hisab itu medeni, amalan buruk lebih berat neraka. Nah, niki orang semua takut dihisab, tapi ikhwan Tijani lolos hisab. Tanpa hisab, Masya Allah. Nah, niki hadirin wal hadirat rahimakumullah, jaminan-jaminannya itu banyak sekali. Ini hanya sebagiannya, tapi niki intinya orang hidup yang kepingin ini. Orang ibadah, orang-orang zaman dulu, ulama besar, aulia Allah, waliullah, semua ibadah kepingin gimana? Kepingin selamat, kepingin diridhoi oleh Allah. Nah, semua ini alhamdulillah ikhwan Tijani, muridnya Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an, ini dijamin langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu yang terakhir beliau berdoa, mudah-mudahan kita semua digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang mendapatkan jaminan-jaminan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya terjemahkan dari apa yang beliau sampaikan. Al-Aqu minkum. Bismillah. Bismillah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Allahumma lakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu ba'da ma tarda. Allahumma nawwirna bi nurik, wahdina bi hidayatik. Allahumma iftah 'anna fathan nabiyyin, warzuqna rizqan nabiyyin. Allahumma 'ammir qulubana bil Qur'an. اللهم احشر سرورنا بالفرجان بجاه المصطفى العدنان. اللهم يا عالم الهم فرج همنا بجاه المصطفى. اللهم ارزقنا من ابوابك الواسعه. اللهم يسر امورنا. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم اجعل لنا من كل ضيق مخرجا. اللهم يا ذا الجلال والاكرام، من كان له دينا الا قضيته، ومن كان له مرضا الا شفيته. اللهم شف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم شف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم وحد صفوف المسلمين. اللهم ارجعهم سالمين غانمين. اللهم زدهم علما بجاه المصطفى الرحمين يا رحمن. اللهم صل على سيدنا محمد
الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.